भी दैट भी 40-50,000 टका डिफिरे हे परियो 40-50 टका देले मध्ये होई जियो माने 40-50,000 टका डाउन पेमेंट गोटे मोबाइल डाउन पेमेंट गोटे मोबाइल दाम रे मध्ये आपण माने डाउन पेमेंट देके आराम से नेकी जाई परिबे गोटे एक्सेंट गाड़ी गोटे बेस्ट हला एटा मोटे बुलेट प्राइस आपन को देई परिबे बुलेट प्राइस रे मात्र 2,60,000 टका देबे मात्र 13,000 किलोमीटर चलीथिबा गाड़ी भी हम पाखरे अवेलेबल अछि माने 80,000 टका डाउन पेमेंट देबे आराम से गोटे डिजायर भली गाड़ी डीजल मॉडल गाड़ी नेकी जिबे आपण माने घर को माने 1.5 लाख टका देके सब बेस्ट एटा BS4 रे अछि एबे तो BS6 आसी हलानी हेवी मेंटेनेंस गाड़ी एटा BS4 रे अछि BS4 रे मध्ये अछि 2,60,000 माने गोटे बुलेट प्राइस रे ओला सहित अटैच थिला भली गाड़ी आपण माने नेकी जाई परिबे माने गोटे ओडी नंबर रो गाड़ी जदी आपण माने चाहउतिले से पुनी स्विफ्ट भली गाड़ी मात्र 2.5 लाख टका रे आपण माने नेकी जाई परिबे गोटे VIP नंबर सह व्हाइट कलर सह डीजल मॉडल गाड़ी से पुनी इंटीरियर भी आपण माने देखिले लेदर सीट कवर सह गाड़ी आपण माने पाई जिबे फुली लोडेड अछि माने 70,000 टका डाउन पेमेंट देकी मते आपण माने 2022 रो टाटा एसी आपण माने नेकी जाई परिबे माने 1.5 लाख टका देबे आराम से आपण माने नेकी जाई परिबे गोटे बोलेरो से पुनी माने जबरदस्त कंडीशन वाला गोटे बोलेरो नेकी जिबे My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. दोस्तों मुझे बालाजी नाहक मुझे आपण को बहुत बहुत स्वागत करछि मोर YouTube चैनल ओडिशा कार को सो फ्रेंड्स मासी पंजाब हमर मां द्वारिका मोटर्स रे आ द्वारिका मोटर्स रे आज आपण माने देखिए सब मिक्स वैरायटी गाड़ी आपण माने देखिया पाइबे माने जोटा आपण मानकर वांटिंग रहउथिला कमर्शियल सेगमेंट रे भाई हम गोटे कम बजेट रो गाड़ी दियंता हम कमर्शियल यूज करबो तो से भली गाड़ी आपण माने देखिया पाइबे डाला गाड़ी मध्ये देखिए सब मिक्स वैरायटी गाड़ी देखिबे तो सब डिटेल दबा पाइबे बोले आज हम पाखरे भाई अछन तांको जानजल वेलकम करबा नमस्कार भाई भलो छथि भलो अछि ठीक अछि आज जदी कहे भाई कलेक्शन कोन कोन अछि हम पाखरे कलेक्शन कमर्शियल कलेक्शन टिक अधिक अछि आज्ञा जेंति ओला उबेर भी लगे पारि से भले गाड़ी अछि हम पाखरे से भले गाड़ी अछि आ जदी कहबे भाई प्राइसिंग आज केमति कोन दबा प्राइसिंग तो मोर मार्केट प्राइस तो निश्चित भाव कम आपण पाइ कम पाइबा ना कोन 100% तो वीडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग हबो वीडियो सहित कंटिन्यू रहिले ही आपण माने जानि परिबा आज कोभली प्राइस रे भाई आपण मानको आज गाड़ी दउचंती लोकेशन टा डे कहि दे भाई माने केमति लोकेशन पूरी बाईपास रोड केसुरा और साई मंदिर पूरा मिडिल ले एटा रहइबो आज्ञा आ केसुरा रो साई मंदिर आसला अलगु जस्ट लेफ्ट साइड रे पड़िबो मां द्वारिका ऑटो मां द्वारिका ऑटो डील आराम से आपण माने पाई जिवे जदी भी न जानि पाछन भाई को नंबर भी दे देछि स्क्रीन रे भाई का नंबर फ्लैश हो जे आपण माने डायरेक्टली भाई कांटेक्ट कर आराम से पहुंच पारिबे तो आज आम प्रथमे देखा आम पाखे रही बोलेरो रही जोड़ा आपण मैंने डिमांड करती से पुणी 7 सीटर गाड़ी आम पाखे अच्छी तो जाजपुर स्टेशन सह कमर्शियल नंबर अच्छी केबे आसबे गाड़ी एटा 2017 डिसेंबर अच्छी फास्ट ओनर अच्छी टॉप मॉडल अच्छी ZLX मॉडल अच्छी ठीक आ कमर्शियल थाई कि भी गाड़ी रनिंग बहुत कम अच्छी 84,000 रनिंग अच्छी 84,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी आज जदि कह फास्ट ओनर भाई हाँ फास्ट ओनर अच्छी 2017 डिसेंबर ऑलमोस्ट 2018 18 कह गले चले तो गाड़ी तो आप देखिए तो टायर पूरा ब्रांड न्यू टायर आपने पाँच मेकानिकल भाई पूरा अपडेट हाँ भाई मेकानिकल पूरा आप अपडेट पाइबे आ जदि प्राइसिंग कहे भाई केते कोन रखछंदी एटा 6,10,000 रखिछि रखा आसला पर हबो निश्चिंत भल्लो करिक दबा निश्चिंत हेवी डिस्काउंट देबी हेवी डिस्काउंट दबा पूरा मन खुशी करी छाड़िया आ जदि डाउन पेमेंट कहे केते कोन देले हबो डाउन पेमेंट से 1.5 लाख 1.5 लाख ना कोन जेतु कमर्शियल गाड़ी अछि 1.5 लाख आज्ञा माने 1.5 लाख टका देबे आराम से आपण माने नेकी जाई परिबे गोटे बोलेरो से पुणी माने जबरदस्त कंडीशन वाला गोटे बोलेरो नेकी जिवे नेक्स्ट आम पाखे रही डिजायर रही आम पाखे से पुणी प्राइवेट नंबर रे अछि नंबर भी देखिए 4656 नंबर अछि मैं पेट्रोल ना डीजल अछि एटा डीजल वर्जन अछि 2015 रो अछि ठीक गाड़ी प्राइस 3,30,000 रखिछि 3,30,000 रखाइछि माने डीजल गाड़ी जदि आपण माने खोजुतिले से पुणी डिजायर जदि आपण माइलेज रिक्वायर्ड अछि भड़ा भड़ी यूज करिया चाहउचंदी ताले आपण माने पय मल्टी प्रपोजल पय गाड़ी पूरा बेस्ट अछि 3,30,000 अछि ता बाद पुणी भलो नेगोशिएशन कराबो प्राइवेट नंबर रे मते पाई जाउचंदी गाड़ी आपण चाहे प्राइवेट यूज करंतु कमर्शियल यूज करंतु बेटर रहबा आपण माने पय भाई 80,000 देले ही जाओ डाउन पेमेंट हां हे जो माने 80,000 टका डाउन पेमेंट देबे आराम से गोटे डिजायर भली गाड़ी डीजल मॉडल गाड़ी नहीं कि जीवे आपण माने घर को नेक्स्ट टाइम पाखे रही जे आउ गोटे पुणी तार माने भाई अछि हुंडई रो एक्सेंट अछि हम पाखरे तार देखि परते ग्राफिक्स कर दी जंदी भाई माने स्टिकर फिकर टे लगे टिके रंगीला भाई टिके थिले बोधे आउ हेले केबे कार अछि भाई गाड़ी एटा 2017 रे अछि आज्ञा एटा डीजल वर्जन रे अछि एटा ऑलरेडी ओला उबेर संग अटैच हेकी भी अछि आज्ञा
ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ବୁଲେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମାତ୍ର 2,60,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। 2,60,000 ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଓଲା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା ଭଳି ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ନେବି ଓଲାରେ ଲଗେଇ ପାରି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ନବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2,60,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଭଳି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। 40-50,000 ଟଙ୍କା ଡିପିରେ ହେଇପାରିବ। 40-50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମାନେ 40-50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଟାଟାର ଜେଷ୍ଟ ଅଛି। ଟାଟାର ଜେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ବି 2017 ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ୟାକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ, ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ବି ସୁପରିୟର ଅଛି। ସୁପରିୟର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମେକାନିକାଲ ତ ଠିକ ନା? ମେକାନିକାଲ ଅପଡେଟ୍, ଟାଟା ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ନା କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରାଇସିଂ କେମିତି କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସିଂ 3,20,000 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଖୁସି ତ କରିକି ଛାଡ଼ିଆ ଆଉ ନା? ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବେ ନା? ହଁ, କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ? ସେଇ 70-80 ଦେଲେ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଟାଟାର ଜେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଅଛି। ଆର ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର, ଭିଆଇପି ନମ୍ବରରେ ପାଇବେ। ସୁଇଫ୍ଟ ରହିଛି, ସୁଇଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନମ୍ବର ବି ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ 4ଟା 2 ନମ୍ବର ଅଛି। କେବେ ଆସିବେ ଏଇଟା? ଏଇଟା 2012 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। 2.5 ଲକ୍ଷ? 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ଅଛି, BDI ଟା। यार ମାଇଲେଜ ମିନିମम 25 ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡି ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ସୁଇଫ୍ଟ ଭଳି ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ସହ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସହ, ଡିଜେଲ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି। ସେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଲେଦର ସିଟ୍ କଭର ସହ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ଅଛି ନା କଣ? ନେବେ ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଛି ନା? ନାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି, କ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ঠিক আছে, তো মানে ক্যাশ পরচেস কলে যা আসলে পরে অল্প কিছু নেগোসিয়েসন হব। তো আমি নেক্সট দেখা, নেক্সট টাইম পাখে রয়েছে মার্সুজুকির ওয়াগনর অছি, সে পুঁ নিউ ফেসলি বালা ওয়াগনর অছি। ইয়ার বি নম্বর আপনার ভালো পাইবে, 9699 নম্বরে পাইবে। কেবে আসবে গাড়ি? এটা 2021 মডেল অছি। আজ্ঞা। আউ গাড়ির খাসিয়ত হল গাড়ি রনিং লেস গাড়ি 13,000 কিলোমিটার মাত্র চালি। মাত্র স্টেপিন भी खोला जाए, स्टेपिन भी खोला ना कौन? मात्र 13,000 किलोमीटर चली गाड़ी भी आम पाखे एभेलेबल अच्छी। आज जब कह फास्ट ओनर, फास्ट ओनर अच्छी, फास्ट पार्टी इंश्योरेंस भी अच्छी। आज्ञा आज्ञा। हेले रनिंग केते हमर? रनिंग 13,000 किलोमीटर चलची। आ प्राइस 5,50,000। 5,50,000 अच्छी आसला पर हबो। हां निश्चित। 5,50,000 तो रखाई, ता बादे पुनी अनटेबल नेगोसिएशन मध्ये हबो। आ जदी कहबा माने नेक्स्ट आम पाखे रहिछि क्विड क्लाइंबर अछि। हां, केबे गाछबे एटा? एटा 2022 मॉडल अछि। आज्ञा। हां, क्लाइंबर एटा RXZ मॉडल भी अच्छी। ओके। आर ये भी रनिंग बहुत कम अच्छी, 17,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी। ठीक। ये गाड़ी भी स्टेपिन आप देखिपारे, इंटेरियर देखिपारे, पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रे, पूरा ब्रांड न्यू। ये 4,50,000 प्राइस है। 4,50,000। 4,50,000 टारे आपण माने गोटे टॉप मॉडल रो क्लाइंबर, से पुणी माने जबरदस्त लुक वाला गोटे क्लाइंबर आपण माने नेकी जाय परिबे। डाउन पेमेंट मात्र 60,000 टाका देले हेले हिजो। 60,000 टका डाउन पेमेंट देकी मतलब नेकी जिबे गोटे क्लाइंबर टॉप एंड मॉडल रो क्विड नेकी जिबे। नेक्स्ट टाइम पाखरे पुणी आ गोटे क्विड अछि, तो एटा RX। हां, एटा केबे गाछि? एटा 2017 मॉडल अछि। आज्ञा। आ प्राइस भी बहुत कम अछि यार, 2,90,000 टका। 2,90,000 माने 2,90,000 टका भी आप गोटे क्विड पाइपर। सी भी व्हाइट कलर में अच्छी। आ देखिपे तार आलोय फालोय देखिपे, माने साइड माने मिरर देखिपे, पूरा माने गोटे लुक रे गाड़ी आम पाखे एभेलेबल अच्छी। रनिंग केते कोन अछि भाई गाड़ी? रनिंग अछि 41,000 रनिंग अछि। डाउन पेमेंट याकू भी से 50-60,000 याकू भी आपण माने से 50-60,000 टका देबे, आराम से नेकी जिबे। नेक्स्ट आम पाखे रही पुणी आउ गोटे डिजायर अछि। तो भाई एटा हमर पेट्रोल ना डीजल? एटा डीजल मॉडल अछि, टूर मॉडल अछि, 2020 रे अछि। आज्ञा। प्राइस 5,80,000 अछि। 5,80,000 माने 5,80,000 टका रे भी आपण माने गोटे हाई डिमांड गाड़ी। एटा वर्तमान स्विफ्ट डिजायर हाई डिमांड गाड़ी, हाई डिमांड गाड़ी अछि ना कोन? माने 5,80,000 टका आपण माने पाई परिबे गोटे डिजायर, से पुणी माने गोटे माने न्यू मॉडल, जोटे 2020 उच्चा मॉडल गाड़ी आपण माने गोटे पाई परिबे। जदि माइलेज आपण को खोजुचंदी 22-25 आराम से माइलेज मध्ये रहि जिवो। डाउन पेमेंट भाई एथरे लखे? डाउन पेमेंट लक्षे टका देकी मध्ये गोटे 2020 रो डीजल डिजायर आपण माने नेकी जिवे। नेक्स्ट आम पाखे रहिछि इटियोस लिभर रहिछि आम पाखे रे 4824 नंबर रे मध्ये अछि। एटा 2012 गाड़ी अछि, फास्ट ओनर गाड़ी अछि। ठीक अछि। गाड़ी प्राइस 2 लाख टका। 2 लाख? 2 लाख मात्र 2 लाख टका। डीजल मॉडल अछि, जार माइलेज आपण सुपर पाइबे, 24 प्लस माइलेज पाइजिबे। 24 प्लस माइलेज मध्ये मिलि जिवो। माने मात्र जदि गोटे कम बजेट रे गाड़ी खोजछन, मात्र 2 लाख टका आपण मानन पय गाड़ी अवेलेबल रहि जे, आराम से आपण माने नेकी जाय परिबे। तो आम नेक्स्ट गाड़ी देखा। नेक्स्ट गाड़ी आम पाखे रही गोटे डाला गाड़ी, जदि आपण माने खोजुचंती, सी पुणी आम पाखे डीजे गाड़ी खोजुथिबे
তাহলে গলে আপন মান পুরা বেস্ট রইবে। এটা কোন মানে কোন রইছে এটা এটা হ্যাঁ এটা আইচর প্রো মডেল ଅଛି 3012 মডেল ଅଛି 2019 ର মডেল ଅଛି এটা আজ্ঞা ହଁ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରନିଂ 1,15,000 ରନିଂ ଅଛି ଠିକ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ A1 କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କମର୍ସିଆଲ ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛି 10.5 ଲକ୍ଷ ମାତ୍ର 10.5 ଲକ୍ଷ 20 ଫୁଟିଆ ଡାଲା ଅଛି 8.5 ଟନ୍ ପାସିଂ ଅଛି ପାସିଂ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଛି ଆଗ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଛି ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଶୋରୁମରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ 50 ରଖାଯାଇଛି ତା ବାଦେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ହବ ହବ ଆସିଲା ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବା ନା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଏଟା BS4 ରେ ଅଛି ଏବେ ତ BS6 ଆସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ହେଭି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଠିକ ଏଟା BS4 ରେ ଅଛି BS4 ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ঠিক ଅଛି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ 20 ଫୁଟିଆ ଡାଲା ଟାଟାର ଆଇସର ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଟାଟା ନୋଡା ଆଇସର ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ସୁପ୍ରୋ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସୁପ୍ରୋ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କେବେ ଆସିବେ ଏଇଟା 2019 ରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,60,000 3,60,000 ଅଛି ଆସିଲା ପରେ ନେଗୋସିଏସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକାଲ ଭାଇ ଟପ୍ ନା ମୋର ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ମେକାନିକ୍ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ରନିଂ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାଇ ଏ ରନିଂ ଅଛି ପାଖାପାଖି 48,000 କିଲୋମିଟର ଆମ ରନିଂ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ 70 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 30% ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିରେ ମିନିମମ୍ 30% ଦେବାକୁ 30% ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଟାଟା ଏସି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଅଛି ଏଇଟା ବି BS4 ମଡେଲରେ ଅଛି 2018 ଅଛି এটা 3,50,000 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ 3,50,000 ହଁ ଅଛି এটা BS4 ର ଅଛି ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆମର ରେଡି କଣ୍ଡିସନର ଅଛି ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନର ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଟଚ୍ ଅପ୍ ବି ହେଇନି ଓରିଜିନାଲ ପିସ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁ ଓରିଜିନାଲ ରେ ନା କ'ଣ ମାନେ ତାର ଡାଲା ଫାଲା ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ରେ ହିଁ ଅଛି ଟାୟାର ବି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମାନେ 70 ରୁ 80% ପୁରା ଅନୟୁଜ୍ଡ ପାଇଯିବେ ନା କ'ଣ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଯାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ପଡ଼ିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2022 ର ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ଅଛି ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି 3,70,000 3,70,000 2022 ର ଗାଡ଼ି 3,70,000 ମାନେ 3,70,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ 70,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ 70,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ମାନେ 70,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ 2022 ର ଟାଟା ଏସି ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ମଡେଲ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ନୂଆ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଥିବ ଭାଇ ଏଇଟା ନୂଆ ପାଖାପାଖି ସେଇ 6 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ 6 ଲକ୍ଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ ମାନେ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଅଛି ଏଇଟା 2021 ରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ବି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପେପର ବି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ରଖିଛୁ 4,10,000 4,10,000 ଆଜ୍ଞା 4 ଲକ୍ଷ ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ଅଛି ଆଉ BS6 ଅଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ଜନରେ ଇଏ ରହିଯାଉଛି ତ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ 4,10,000 ତ ପାଇବେ ତା ବାଦେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମାନେ ମା ଦ୍ୱାରିକା ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଥିଲେ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ପାଇଲେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଆଉ ମାନେ କାର୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କମ୍ ବଜେଟର ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ତ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମା ଦ୍ୱାରିକା ଅଟୋ ଡିଲ୍ସକୁ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ତ କହିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପଡ଼ିବ ଯଦି ବି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ସହ ଡିଟେଲ୍ସ କରିବା ଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।